11वीं शरीफ का खाना खा सकते हैं, लेकिन अगर आप वो खाना कबूल करेंगे और घर बैठ कर तबीयत से उस खाने को फोड़ेंगे तो एक बिदत की तायद होती है, क्योंकि हमारी राय में ये 11वीं शरीफ और 12वीं शरीफ इस तरह के जितने मुतय्यन दिनों के खाने ये बिदत हैं, मुतय्यन दिनों के खाने ये बिदत हैं। पानी खाने जज़ाकल्लाह, अभी चाय पिए थोड़ी देर पहले हमने बागात में बैठ के चाय पिए थे। नहीं, अल्लाह जज़ाए खैर दे, बस आपने बहुत इकराम किया। इनके सामने मंदिर के चंदे से लिए हुए खाने जो है वो पेश किए गए और हजरत साहब जो है वो बड़े मज़े से तनावुल फरमा रहे हैं। यहाँ इनको नाजायज़, हराम, कुफर, शिर्क कुछ भी नज़र ना आया। अब मुसलमानों के हवाले से उनकी 11वीं, उनकी 12वीं और उनके जो 26वें और दीगर मामलात हैं वो सुने कि हुजूर सरवर कौनैन का फरमान किस अंदाज से सादिक आ रहा है इनके ऊपर, वो सुने। ये इनके से सवाल हुआ है, अब ये उसका जवाब दे रहे हैं। 11वीं शरीफ का खाना हलाल है या हराम? हमारी राय में ये 11वीं शरीफ और 12वीं शरीफ इस तरह के जितने मुतय्यन दिनों के खाने ये बिदत हैं। असलाफ में इसका कोई सबूत नहीं मिलता। कोई एक वाक़या बताएं हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इंतकाल पर हज़रत उमर ने पूरी जिंदगी में कभी उनके नाम पे 11वीं शरीफ की हो या उनके नाम का खाना खिलाया हो। और इनके नज़दीक ये कायदा कुलिया है कि जो भी बिदत होगी वो हराम होगी। तो पता क्या लगा, इनके नज़दीक 11वीं शरीफ भी हराम, 12वीं शरीफ भी हराम, के जिसके अंदर हलाल और तैयब रिज्क ही पकाया जाता है। और हिंदुओं के मंदिर में बैठकर जो चीज़ खाई जाए वो बिल्कुल हलाल और तैयब होती है, उसके अंदर ज़रा बराबर भी कोई कबाहत नहीं होती। अब आगे सुने हजरत साहब किस चीज़ को अपने लिए हलाल करार दे रहे हैं। क्या कौवा हलाल है? जी सही, अगर चंद दिनों तक उसको आपने पाकीज़ा चीज़ खिलाई है तो कौवा भी फिर हलाल जानवर है। कौवा हलाल जानवर है जी, उसकी देगे बना बना कर हजरत खाते होंगे। अल्लाह अकबर। सैयद आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने क्या फरमाया? अंधे को पड़ी थी कि शोरबे ही से खाए, बटेर हाथ ना आया तो जाग लेके चले। चले, बड़ी खुशी हुई आपसे मिल गया। हमें भी खुशी आपसे मिलकर मिले। फिर कभी कराची आए तो हमारे साथ भी मिलें, वो आपको अपनी मस्जिद में बिठाएंगे, वो आपको अपनी मस्जिद में बिठाएंगे, वो आपको अपनी मस्जिद में बिठाएंगे। सितम बलाए सितम कहने लगे कि हजरत जब आप आएंगे हम आपको अपनी मस्जिद में बिठाएंगे। लेकिन रब कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाता है, और हमारी ना मानो कुरान की तो मान लो। अल्लाह तबारक व तआला सूरह तौबा आयत नंबर 28 में इरशाद फरमाता है, माजरत ये तो मोमिनों के लिए है। रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, के मुशरिकीन महज गंदे हैं, नजस हैं, निरे नापाक हैं। फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा, और इस साल के बाद अब ये मस्जिदुल हराम के करीब नहीं आने चाहिए, मस्जिद हराम के करीब भी नहीं आने चाहिए। और तुम कहते हो भाई मस्जिद के अंदर बिठाएंगे, और खुदा के बंदे कुछ तो ख्याल करो। अब देखें, मैं कहता हूँ किल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। मैं कहता हूँ आला हजरत की नजर दूरबीन देखें कि इस तारिक मसूद की इस हरकत को ही गोया कि सैयदी आला हजरत में फतावा रज़विया के अंदर बयान फरमा रहे हैं। और क्या फरमाते हैं? वाकई बंदगी बेचारगी जब हिंदुओं की गुलामी ठहरी, फिर कहाँ की गैरत और कहाँ की खुददारी। वो तुम्हें मल्छ जाने भंगी माने, तुम्हारा पाक हाथ जिस चीज को लग जाए गंदी हो जाए। अब जिसको शायद उन्होंने ये खाया होगा, शायद उन्होंने बाद में गिरा दिया, वो पानी के शायद गिलास भी तोड़ दिए उन्होंने कि हजरत के हाथ लग गए थे। सौदा बेचें तो दूर से हाथ में डाल दें, पैसे लें तो दूर से, या पंखा वगैरह पेश करके उस पर रखवा लें। हालांकि बहुक्म कुरान खुद वही नजस हैं, यानी अल्लाह के नजदीक तो ये खुद नजस हैं, मुशरिकीन नजस हैं, लेकिन वो मुसलमानों को इतना नजस जानते हैं। और तुम उन नजसों को मुकद्दस मुत्तहर बैतुल्लाह में ले जाओ, जो तुम्हारे माथा रखने की जगह है, वहां उनके गंदे पांव रखवाओ। और हजरत साहब ने तो 10 कदम आगे चल के बात की, उन्होंने कहा मैं पांव नहीं रखवाऊंगा, मैं उसकी तशरीफ रखवाऊंगा जहां पर मैं माथा रखता हूं। फिर आगे सैयदी आला हजरत ने गोया तारिक मसूद को मुखातब करके इरशाद फरमाया, और ये जो तुम कह रहे हो ना कि मस्जिद में लेकर जाऊं, इसका मतलब ये है कि तुमको इस्लामी हिस्स ही ना रहा, मोहब्बत मुशरिकीन ने अंधा बहरा कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। ये किसके दर से फिरा है तू नजदिए बेदी, ये किसके दर से फिरा है तू नजदिए बेदी। बुरा हो तेरा तेरे सर पे गिर ही जाए फलक, बुरा हो तेरा तेरे सर। कोई ये न समझे जैसा कि आजकल आपके इस इलाके के भी देवबंदी और अहले हदीस समझ बैठे हैं।
ظاہر ہے یہاں آپ کے یہاں دیوبندی رہتے ہیں نا، فالوورز آف دیوبندیزم، اور غیر مقلدین بھی رہتے ہیں، اور یہاں چونکہ دیوبندی زیادہ ہے، الحمدللہ ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے غلام نہ کبھی کسی سے ڈرتا ہے نہ میدان چھوڑ کے بھاگتا ہے۔ آؤ ہمت ہے تو گفتگو کرو، تمہاری کتابوں سے دکھائیں گے تم نے کیا کیا چوریاں کی۔ تمہارے امام رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں کچھ جملے لکھے کہ جس طرح ہم لوگ کھانا سامنے رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے ہیں، اس نے یہ جملہ لکھا رشید احمد گنگوہی، جس کو تم غوث اعظم کہتے ہو، جس کو تم اپنے وقت کا امام کہتے ہو، اس نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں یہ لکھا کہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ محترم حضرات، ان سے پوچھئے آج تک کس ہندو کو تم نے دیکھا کہ ہندو نے کھانا سامنے رکھا اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھا؟ کب فاتحہ پڑھی بھائی ہندو نے؟ تمہارا یہ کہنا کہ فاتحہ میں کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا ہندوؤں کا طریقہ ہے، تو یہ بتاؤ کس ہندو نے کھانا رکھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھی؟ اگر اس نے سمجھ کر فاتحہ پڑھ لی تو وہ ہندو رہا ہی نہیں، وہ تو مسلمان ہو جائے گا اگر سمجھ کے پڑھے گا۔ تو ایسی جھوٹی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تم یہ کہو کہ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے، فاتحہ نہیں پڑھنا چاہتے، مت کرو، تمہاری مرضی، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ پھر فتاوی رشیدیہ میں یہ سوال بھی آیا میلاد مصطفیٰ کے تعلق سے، تو کہا کہ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ ہندوؤں کے جشن کی طرح ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی فتاوی رشیدیہ میں یہ بھی سوال ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز میں، ان کی محفلوں میں جو شربت پلائی جاتی ہے، آپ کے یہاں پلائے جاتے ہیں، سبیل لگائی جاتی ہے اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں، یہ جب سوال ہوا تو رشید احمد گنگوہی نے جواب دیا کہ اگر صحیح روایات بھی بیان کیا جائے، غلط نہیں، صحیح روایات بھی شہادت کے تعلق سے بیان کیا جائے، ایسی محفلوں میں جانا، وہاں نیاز کے لیے پیسے دینا، شربت تقسیم کرنا، پانی کی سبیل لگانا، یہ سب حرام ہے۔ مزید ایک سوال یہ ہوا کہ ہندو ہولی میں، دیوالی میں جو ہمیں کھانا دیتے ہیں وہ کھانا کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ نیاز کو حرام کہا، محرم کی سبیل کو حرام کہا، شربت کو حرام کہا، پیسہ دینا بھی حرام کہا، لیکن اسی کتاب، اسی فتاوی رشیدیہ میں سوال ہوا ہندو جو ہولی کا کھانا دیتے ہیں وہ ہم کھا سکتے ہیں، بچوں کو کھلا سکتے ہیں، نوکروں کو دے سکتے ہیں، استادوں کو دے سکتے ہیں؟ تو رشید احمد گنگوہی، جس نے میلاد کو حرام لکھا، جس نے امام حسین کی نیاز کو حرام لکھا، جس نے فاتحہ کا ہندوؤں کا طریقہ، فاتحہ کو ہندوؤں کا طریقہ بتایا، اس نے یہ لکھا کہ جائز ہے، آپ ہولی کا کھانا خود بھی کھا سکتے ہو، بچوں کو بھی کھلا سکتے ہو، نوکروں کو بھی دے سکتے ہو، استادوں کو بھی کھلا سکتے ہو۔ اور اسی فتاوی رشیدیہ میں یہ بھی سوال ہوا کہ ہندو سود کے پانی سے، پیسے سے، حلال پیسے نہیں، سود کے پیسے سے، حرام پیسے سے جو پانی کی سبیل لگاتے ہیں، جس کو پیاؤ کا پانی کہتے ہیں، ہاں، تو وہ جو سبیل پانی کی لگاتے ہیں سود کا پیسہ لگا کر، کیا وہ پانی ہم پی سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں بھی لکھا کہ درست ہے۔ ارے امام حسین کے نام پر جو پانی دیا گیا وہ حرام ہے، اور ہندو سودی پیسے سے خود پانی کی سبیل لگائے وہ جائز ہے۔ میلاد کا نیاز حرام، غوث اعظم کی نیاز حرام، اور دیوالی کا کھانا تمہارے لیے بھی جائز، استاد کے لیے بھی جائز، نوکر کے لیے بھی جائز، بچوں کے لیے بھی جائز۔ اور اسی فتاوی رشیدیہ میں سوال ہوا کہ حضور ایک علاقہ ایسا ہے جہاں کالے کوے زیادہ ہے، اور کچھ لوگ کوے کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اور کچھ لوگ کوے کے گوشت کو کھانے والوں کو برا جانتے، صحیح تو کرتے ہیں۔ اگر آپ کے یہاں کوئی کوے کا گوشت کھائے تو آپ برا ہی جانیں گے کہ اچھا جانیں گے؟ تو آپ برا کیوں جانتے؟ وہ برائی کر رہا ہے اس لیے برا جانتے ہیں۔ تو سوال کرنے والا بھی عجیب بیوقوف تھا، اس نے یہ لکھا کہ حضور کچھ لوگ کوے کا گوشت کھاتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو برا بھی جانتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں کہ لوگ برا بھی جانتے ہیں، ایسی صورت میں ہم اگر کوے کا گوشت کھائیں گے تو کیا ہمیں ثواب ملے گا یا عذاب بھی نہیں ہوگا، ثواب بھی نہیں ہوگا؟ سوال ہی بے وقوفانہ جاہلانہ سوال ہے۔ ارے لوگ برا اس لیے جانتے ہیں کہ برا ہے،
जब बुरा है तो सवाब का सवाल ही क्यों करते हो? और रशीद अहमद गंगोई, जिसको कुतुबुल इरशाद अपने वक्त का गौसे आजम कहते हैं, वो गौसे आजम इनका ये कहता है कि कौवे का गोश्त खाना हलाल भी है, सवाब भी है। ठीक है, इन देवबंदियों से आपको इतना ही कहना है कि देखो भाई, हमें मीलाद का खाना मुबारक हो, हमें गौसो ख्वाजा का नियाज मुबारक, हमें इमाम हुसैन की सबील मुबारक, तुमको होली मुबारक, कौवा मुबारक, तुम पेट भर के कौवा खाते रहो, हम खुशी से इमाम आली मकाम की नियाज खाते रहेंगे, तुम्हें वो मुबारक, हमें ये मुबारक, मैटर खत्म। और फिर अशरफ अली थानवी का नाम सुना है ना, उसने अपनी एक किताब सवानिह अशरफ गालिबन, उसमें एक सवाल हुआ कि हुजूर, गौसे आजम के नाम पे जो नियाज होती है, वहां खाना जो तकसीम करते हैं, वो खाना हम खा सकते हैं कि नहीं? तो अशरफ अली थानवी ने एक ऐसा जवाब दिया जिस पर आज भी देवबंदी अमल करता है। उसने कहा कि काम ये करो कि खाना ले लो, पब्लिक में इजहार मत करो, दिखाना मत कि तुम खा रहे हो, जाकर दफन कर देना किसी जगह। पब्लिक में ये इजहार मत करना कि तुमने दफन कर दिया कि ये हराम है, मैं नहीं खाऊंगा, ये गलत है, ऐसा मत करना, बल्कि खाना ले लेना, खाना नहीं, जाके दफन कर देना। ये मुनाफिकाना चाल सिखाई अशरफ अली थानवी ने। यही वजह है कि आज देवबंदी सुन्नियों के सामने कभी कभी सलाम में भी खड़ा हो जाता, फातिहे में भी आ जाता है, वो इसलिए कि इनके इमाम अशरफ अली थानवी ने ये मुनाफिकत सिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी तो डंके की चोट पे बोलते हैं, जो हक है वो हक, जो गलत है वो गलत। और तुम अपने मुनाफिकत को जाहिर करते हो, लोगों को दिखाने के लिए नियाज को ले लेते हो, बाद में दफन कर देते हो। तो अल्लाह से डरना कब हुआ? लोगों को तालीम देते हो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, और यहाँ मुनाफिकत सिखा रहे हो। ये है तुम्हारी तबलीगी जमात। अगर कोई यहाँ वहां भी सुनता हो मेरी बात, तो हम ये कहेंगे कि आप चुपके से मत सुनिए, मैदान में आइए, टेबल डिस्कशन करते हैं। हम तुम्हारे इमाम की किताब से बताएंगे कि तुम झूठे हो, और तुम्हारे इमाम की किताब से बताएंगे कि हमारा अकीदा ही सही है। और तुम्हें अगर गैरत हो तो सच्चे दिल से तौबा करके सुन्नी बन जाना। हम तुम्हें सर पे बिठा लेंगे, चुपके से सुनने की भी जरूरत नहीं, और घबरा के पुलिस में कंप्लेन करने की भी जरूरत नहीं। अरे कंप्लेन, शिकायत वो करता है जो चोर होता है। अगर तुम सामने आओ, सच्चे होते तो सामने आते, अरे मर्द बन के सामने आओ, औरतों की तरह देखो। ये तो अल्लाह और उसके रसूल का करम है अल्हम्दुलिल्लाह कि अहले सुन्नत वल जमात ये हक है। तो तुम्हारी शिकायत के बाद भी अल्लाह ताला ने रंग दिखा दिया कि वाकई हम ही हक पर है। और ये मत समझ लेना कि अगर तुमने शिकायत कर दी तो हमारी शिकस्त होगी। अगर बज़ाहिर परमिशन ना भी मिली होती तो उसमें भी कुछ हिकमतें अल्लाह की तरफ से होती, लेकिन ये अल्लाह का करम है। ये पहली मर्तबा नहीं, मेरे साथ कई मर्तबा हो चुका है, कई मर्तबा हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं गौसे आजम ख्वाजा गरीब नवाज की गुलामी के निस्बत से कहता हूं कि अल्लाह का करम है, जहां जहां कंप्लेन हुई वहां हमें कामयाबी ही मिली है। और अल्हम्दुलिल्लाह वहां हमने डंके की चोट पे इनके गलत अकायद को जाहिर भी किया है, और इंशाअल्लाह गौसो ख्वाजा के सदक़े में करते भी रहेंगे। तो बरेली पर बरस के बाद या उड़ जाएगी, हवा चल जाएगी, बेहोशियां उड़ जाएगी। आला हजरत के सिपाही हैं, हमें कम मत समझ समझ समझ। आला हजरत के सिपाही हैं, हमें कम मत समझ, हमसे मत सकराओ मुनाफिक, धज्जियां उड़ जाएगी। हमसे मत सकराओ मुनाफिक, धज्जियां उड़
بریلی پر برس کے بعد یا اڑ جائے گی، ہوا چل جائے گی، بے ہوش یا اڑ جائے گی، اعلیٰ حضرت کے سپاہی ہیں ہمیں کم مت سمجھ، اعلیٰ حضرت کے سپاہی ہیں ہمیں کم مت سمجھ، ہم سے مت ٹکراؤ منافق، دھجیاں اڑ جائے گی، ہم سے مت ٹکراؤ منافق، دھجیاں اڑ